अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और ये प्रोग्राम बकरा ईद स्पेशल क्रॉस टॉक आपके लिए हम लेके आए हैं। और ईद की खुशियां आप सबको मुबारक हों, दुनिया भर में देखने वालों को ईद कुर्बान मुबारक। नाज़रीन, ईद कुर्बान पे सबसे बड़ी अहम बात कुर्बानी इसका नाम है और हम समझते हैं कि सबका ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे उन सफ़ेद पोश लोगों का जो शायद कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनको गोश्त भिजवाएं और गुरबा में भी तकसीम करें। सबसे अहम कुर्बानी की ईद है और ख़ास तौर पर हज की खुशियाँ, और जिन्होंने हज किया उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये सादत ईद कुर्बान के हवाले से सबसे बड़ी सादत भी है कि हज का मौका आपको मिला, हज करने का मौका मिला। और हमारी दुआ है कि आप लोगों को फिर भी मौका मिलता रहे, और जो अभी भी हरम में हैं और मदीना में हैं वो हमारे लिए भी दुआ करें और पूरे पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। नाज़रीन, ईद के शो के हवाले से आज हमारे पास मेहमान जो हैं ये आपके घरों में स्क्रीन पर आते हैं, नामवर ख़वातीन एंकर्स हैं। तारुफ़ करवाता चलूँ, फिर भी करवाना ज़रूरी है। फरिया इदरीस साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, गरीदा फ़ारूकी, दी जी फॉर गरीदा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। किरण नाज, ये इस्लामाबाद में नई आई हैं, कराची बहुत मिस करती हैं, थैंक यू। आप माशाल्लाह तीनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं और अल्लाह आपको इसी तरह जगमगाता रखे। ईद की बड़ी सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो हम भी घर में देखते हैं, वो ख़वातीन को होती है कि जी वो जिस तरह ही ज़िबा हुआ उससे सबसे पहले तो शोर मचता है कि कलेजी कहाँ पे है, उसके बाद जी गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो ख़वातीन ने कि जी पहले हिस्से बनाओ, मिक्स करो, हिस्से बनाओ और उसके बाद फिर बांटो, तो परेशानी होती है। नहीं, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा। एक तो सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। मुझे लगता है इससे आपने भी कहा ना कि इसका एसेंस आप समझे, जो कुर्बानी का जज्बा है, आपको एक ज़िम्मेदारी दी गई है, द वे आई टेक इट। उस ज़िम्मेदारी में सुन्नत इब्राहीमी है, उसको पूरा आपने एक्सिक्यूट करना है, उसमें आपने पूरी जॉब्स एलोकेट भी करनी है। सो एक मैनेजमेंट स्किल अपनी दिखाने का मौका मिलता है। और आई थिंक ख़वातीन को तो भरपूर तरीके से मिलता है कि पूरा दिन ही उनका होता है, सुबह से लेकर शाम तक। कुकिंग फिर क्या होगी, मेन्यू क्या होगा, कई दिन पहले से मेन्यू बनना शुरू हो जाता है, और हर जगह पे पहुंचाना है, किस किस जगह पे पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है। एंड देन अगेन आप अगर मदर हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए भी, उनको समझाने के लिए। और मैं समझती हूँ कि बड़ा अर्लियर हमें समझाना चाहिए कि इसके पीछे क्या रीज़निंग है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या जज्बा है ऑफ कुर्बानी। मुझे मेरे वालिद ने, मुझे अभी तक याद है, आई वॉज 5 years old, मेरी बहन 4 years की थी, हमें बिठा के पूरे समझाया था। और वही पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को सीरियसली लेते हैं, मतलब कभी उनको बच्चा ना समझे, आप समझें कि ये इंडिविजुअल्स हैं, इनके क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस। गरीदा, अभी तो आप खुद ही समझ रही होंगी, इट्स स्टिल अ लर्निंग एज। आई मीन यू लर्न, ऑफ कोर्स तो है, लेकिन मैं जो कह रहा था कि माशाल्लाह, इसलिए मैं कह रहा था। Thank you for that. Thank you for the compliment, Zamir. And if I may return the compliment, you're looking good. You're looking handsome on the Eid day. Oh my God, that made my program and day as well. लेकिन बस चले एक मौका होता है ईद का जब मर्द हजरात भी बेहतर लगते हैं। अच्छा, कुर्बानी के दिन तो नहीं लगते वैसे। कुर्बानी के दिनों में तो आप लोग क्या मैं धोती और कुर्ता पहन के एग्जैक्टली, छुरी पकड़ के कुर्बानी के दिन तो आप लोगों का यही होता है ना अटायर, वैसे उनको भी इतना सजाते हैं लोग, बकरों को, जानवर को, बकरों को, अच्छा वो भी प्यारे लगते हैं। ये क्या बात है कि मर्द जो है घर के पीजेस में, घर की धोती में आप लोगों ने कटवाना होता है, जानवर ज़िबा करवाना होता है, तो आप लोगों का तो यही होता है नॉर्मली। एनीवे बाद में लेकिन ईद की नमाज तो हम अच्छे डिसेंट शलवार कमीज पहन के पढ़ने जाते हैं और उसके बाद आके फिर दोबारा धोती कुर्ता पटका बांध के। अच्छा, ये सब हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है, इतना मज़ेदार कल्चर है, ये आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये आपको सब कॉन्टिनेंट में और ख़ासतौर पे पाकिस्तान में आपको ये मिलता है। सो आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड अबाउट दिस ईद, हमेशा हमारे घर में कुर्बानी होती है, बड़े एहतमाम के साथ होती है, बड़े से लेके छोटा जानवर तमाम कुर्बानियाँ हमारे घर में होती हैं। लेकिन सिंस आई हैव बीन एन एनिमल लवर,
اور بڑی سینسٹیو تھی اس چیزوں کے حوالے سے. تو بچپن میں بھی میں چھپ جایا کرتی تھی جب جانور ذبح ہوتا تھا. اس سے پہلے ابو جو ہیں وہ ہاتھ وغیرہ بچوں کے سب جانور پہ, جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ آپ جانور کو پیار کریں ذبح کرنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ, وہ سب کام ہم کر لیتے تھے. بٹ جیسے ہی کسائی آتا تھا, so I would hide in the farthest corner of my house. اچھا. And it still happens. اچھا, ابھی مجھ سے ابھی بھی جانور ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آواز تو آتی ہوگی نا وہ بکرے سو میں اس لیے farthest corner کہ میں بہت دور تک کہ جہاں پر آواز وغیرہ بھی نہ آ سکے یا کم سے کم آئے. اس کے بعد جب مجھے پتا چلتا کہ ہاں اب سکون ہو گیا ہے نیچے, اب آواز اس طرح سے نہیں آ رہی, نہ کسائی کی آ رہی ہے, کھانے کا ٹائم ہے نہیں اب ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ٹائم ہے. تو اس ڈسٹریبیوشن میں ٹیک پارٹ کرتی ہوں. اینڈ سنس آئی ایم اے ویری گڈ کوک, اچھا, تو کھانا پکانے کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. So you have got magical hands for cooking? I got it from my mother. MashaAllah. And she got it from her mother, grandmother. So this is like generational. So اور مجھے کھانا پکانے کا شوق بھی بہت. زبردست. So ویسے کیا کہتے ہیں جی, seeing is believing, تو tasting eating is believing, tasting is believing. Most welcome anytime. All of you. انشاءاللہ. کرن, عید آپ تو اب اسلام آباد میں ہیں, تو کراچی میں تو بہت فیسٹیوٹی ہوتی ہے. جتنی سوشل میڈیا پہ عید قرباں کے حوالے سے جانوروں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کراچی کی, اکثر کہ کراچی بھاگ رہا ہے, کوئی بیل بھاگ گیا, کسی کا کچھ بھاگ گیا, تو وہاں پہ زیادہ فیسٹیوٹی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مطلب آف کورس لاہور میں بھی ہے, تمام شہروں میں ہوتی ہے, لیکن سم آف دی ادر کراچیائٹس آر مور لائک یو نو آن سوشل میڈیا, تو وہ ہر چیز ڈال بھی رہے ہوتے ہیں. تو کیسی گزرتی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک. میں بڑی خوش ہوئی آپ نے مجھ سے سوال ریفریز کر کے جب کیا نا, اور چینج کر کے کیا انفیکٹ, کیونکہ جب عید کے شوز میں بیٹھتی ہوں نا تو میں کبھی کبھی واقعی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ میں عورت ہی ہوں نا, مطلب نہ کھانا پکانے کی بات مجھ سے ہو سکتی ہے, نہ یہ گھر میں جو مینجمنٹ ہوتی ہے, بکرا کٹا, گوشت بٹا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ بھی میں نہیں کرتی. کھاتی ہوں, قربانی کا گوشت نہیں کھاتی میں, وہ بھی مجھے پاگل بنا کے کھلا دیا جاتا ہے. لیکن وہ کبھی ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کی پاگل بن جائے ویسے یہ نہیں, میاں بنا لیتے ہیں. اینکرز جو ہوتے ہیں نا وہ چاہے جس کے بھی ہوں میاں بنا لیتے ہیں. آپ بیوی والے آپ نہیں سمجھ سکتے, وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے, لیکن میاں اینکر کے ہوں, فنکار کے ہوں, اداکار کے ہوں, میاں بنا لیتے ہیں. اچھا میاں, اچھا. تو یہ تو اس لیے مجھے کیونکہ باقی سارا سال وہ پاگل بندے رہتے ہیں. ہاں جی جی, ایسا آپ کہہ سکتے ہیں. ہاں جی, تو مجھے بیسکلی کسی بھی طریقے سے مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں, حالانکہ نہیں بالکل نہیں, کلیجی نہیں. اب امی زبردستی کھلاتی ہیں کیونکہ آپ قربانی کرتے ہیں, اور کیونکہ ہم صاحب نصاب ہیں اور ہم پر ضروری بھی ہے, کیونکہ ارننگ کرتے ہیں تو وہ گھر والے جتنا بھی کریں, لیکن میرا اپنا قربانی کرنا ضروری ہے, تو وہ میں کرتی ہوں. اوبویسلی پھر امی زبردستی کھلاتی ہیں کہ نہیں کھانا تو ہے کسی بھی طریقے سے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بکرا بھاگ گیا اور گائے بھاگ گئی, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جتنے بچے جو بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, لیکن somehow میں نہیں تھی ان ایکٹیویٹیز میں. میرے گھر میں میرے چھوٹے بھائی بہت زیادہ تھے, لیکن میں کبھی نہیں تھی. اب جب میری شادی ہوئی ہے تو جہاں میری شادی ہوئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے قربانی کے دنوں میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا کسائیوں کے گھر میں شادی ہو کر آ گئی لٹرلی. You want this to go on air? جی 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 جی, میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں مجھے لگتا ہے میں کسائیوں میں آ گئی ہوں شادی. بہت شوق سے اور بہت شوق ہے, بہت زیادہ شوق ہے, اور اتنا زیادہ کریز ہے کہ جب میٹھی عید پہ جب میرا پورا سسرال اکٹھا ہوتا ہے, وہ ایک بڑی دعوت ہوتی ہے, تو اس میں قربانی کی عید کی ڈسکشن ہوتی ہے. دس از کارما, دس از کارما. اس کی کاؤ کیسی آئے گی, رنگ کیسا ہوگا, اس کی ٹانگیں ایسی ہونی چاہیے, سفید رنگ کی ہونی چاہیے, اس کی پلکیں سفید ہونی چاہیے, اور ناک پنک کلر کی ہونی چاہیے, اور اس کا اتنا بڑا مکھن ہونا چاہیے. میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے. اور یہ سیم چیز میری بیٹی, یس یس, اور یہ سیم چیز میری بیٹی میں آئی ہے. اگلے سال اس کی ویڈیو ضرور بنا کے ہمیں دکھائیے گا کہ کس طرح وہ پلان کرتے ہیں, کہ وہ کس طرح کے. جی, اور پھر تو سجاتے بھی ہوں گے. میں بھی آپ کو دے دوں گی. تو سجاوٹ میں تو آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں؟ میں نیور کہیں پر بھی نہیں کرتی, لیکن اب یہ ہے کہ اب میں ضرور جاتی ہوں. جب ہم یہاں کراچی سے جاتے ہیں, اسلام آباد سے جب ہم کراچی جاتے ہیں, تو پھر ہارڈلی ایک دن ہوتا ہے, چاند رات والے دن ہی کراچی لینڈ کرتے ہی ہم پہنچ جاتے ہیں منڈی. اور پھر وہاں جا کے پچھلے سال جیسے یہ ہوا تھا کہ جب ہم جیسے ہی کراچی پہنچے, منڈی پہنچے, تو وہاں پر جانور چھٹ چکا تھا, اور صبح 11 بجے تک ہم صرف جانور ڈھونڈ رہے تھے. اور بیٹی کو میں لے کے نہیں گئی تھی کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی کراچی میں ان دنوں, تو مسلسل فون پہ ہم ان کو پکچر بھیج رہے تھے
At that time she was 7 years old. हम उनको पिक्चर भेज, नहीं मम्मा मुझे white चाहिए. उसकी आईब्रोज देखें वो white नहीं है, उसके lashes white नहीं है. बेटी. Yes, ये मेरी बेटी. तो मतलब उसमें मतलब फादर के जीन्स ज्यादा. जी जी बिल्कुल. जिनों के लिए अपना जानवर अगली ईद पे ना भिजवा दीजिएगा ईद से TCS करना पड़ेगा जब आप इस्लामाबाद में, ताकि आपके हस्बैंड और आपकी बेटी जो है जानवरों से एक तो जानवर से बहुत शौक होता था कि जी हमने भी जोर लगाना शुरू कर देना कि नहीं जी हफ्ता पहले ले आए, 10 दिन पहले ले आए. और फिर इस्लामाबाद में छोटे होते क्योंकि ग्रीन एरियाज बहुत होते थे, फील्ड्स बहुत होती थी, ये तो अब बाद में सारा सड़कें बन गई, वरना बहुत जाम होता है ये जानवर खरीदने का, कुर्बानी का, और उसको सजाने फिर का, उनको लेके जाना, और फिर वो मोहल्ले में एक कंपटीशन होता था कि मेरा बकरा. लेकिन लास्ट डे वाला जो वो पेन होता है ना, फिर वो भी बड़ा दर्दनाक होता है. बल्कि आप इतनी ज्यादा मानूस हो चुके होते हैं अपने जानवर के साथ कि जब कुर्बानी हो रही होती है तो उस वक्त मैंने अपनी शायद इतना नहीं होते होंगे, अटैच नहीं होते, बच्चे तो हो जाते हैं अटैच. जो आखिरी बकरा मैंने ये कहानी पहले भी सुनाई है, इससे मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी. ब्राउन बकरा था वो, आई थिंक आई वाज इन क्लास 4. उसके बाद आई मेड अ पॉइंट आई विल नेवर गेट इमोशनली अटैच विद अ बकरा. सो अब जब बकरे आते हैं तो उनको बाहर रखा जाता है, उनसे ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट की कोशिश नहीं मैं करती. दे लुक वेरी क्यूट, यू गेट अटैच्ड टू देम. लेकिन मेरे बेटे जैसे वो हर जानवर का एक नाम जरूर रखता है. ये ब्राउनी है, ये मैकिंटॉश है, ये है. हर बकरे का, हर जानवर का एक नाम होता है और हर दफा नया होता है. हर साल पता भी है इन्होंने चले जाना, लेकिन नाम उनकी जरूर रखे जाते हैं हर दफा. मैं आपको लास्ट ईयर की एक वीडियो दे दूंगी, आप चाहे तो वो चला भी लीजिएगा. मेरी बेटी का बकरा मेरे बेडरूम के अंदर मौजूद था और मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि किसी भी वक्त वो कुछ भी कर दे. और वो सो रही थी और उसको साथ रख के बिल्कुल बेड के साथ बकरा खड़ा हुआ है और वो आराम से सो रही है. तो ये वाले भी क्रेजीनेस जो है ना वो बच्चों में. योर हस्बैंड वाज कंफर्टेबल विद दैट ऑफ कोर्स. डेफिनेटली उन्होंने अलाउ किया हुआ था, तभी तो वो थी था ना. आपका थ्रेशोल्ड वो एक होता है ना, एक स्मेल भी तो होती है ना. नहीं वो ऐसा नहीं कि वो 24/7 के लिए कमरे में आ गया, लेकिन रात को वहीं नहीं पे होता था, रात सोता को नहीं था. वो बस थोड़ी सी देर के लिए, अच्छा, थोड़ी सी देर के लिए उसके पास लिए. लाइक उसका एक्सेस बेडरूम तक था. फिर अब क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है और तो हस्बैंड तंग करते हैं कि भी चलो बकरा लेने चले. नहीं बिल्कुल भी नहीं करते. वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है थ्रू आउट इन माई करियर. और बकरे के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, जिसे अभी किरण बता रही थी. ईद की शॉपिंग वेरी गुड अबाउट दैट. आई थिंक बकरे की शॉपिंग बिल्कुल अलग है ईद की शॉपिंग से. दूसरी शॉपिंग इज माय डोमेन. वो घर की चीजें, घर की ग्रोसरी, अपनी चीजें, सबकी चीजें, वो तो मैं करना होता है. वो अलग है. लेकिन बकरा ऑब्वियसली एक बड़ा खास स्पेसिफिक किस्म की शॉपिंग होती है. किरण तो खुद जाती है, लेकिन मैं कभी नहीं गई हूँ. मजबूरन जाती हूँ क्योंकि इनको एयरपोर्ट से ही सीधा उधर लेके जाना है. लेकिन आप जितना इन्वॉल्व हो उतना ही अच्छा है, उतना ही आपको उसका सवाब मिलेगा. देखिए एक मामला है, उसको जितना खुश उसलूबी से करेंगे, जितना उसको आप समझेंगे कि मेरे लिए अहम है, जितना उसको आप मनाएंगे, जितना उसको आप एक पूरी रिवायत के साथ करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा उसका सवाब भी मिलेगा, मजा भी आएगा, एंजॉय भी करेंगे. ये मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्यारी और करीब चीज की कुर्बानी, मतलब सुन्नत इब्राहिमी का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही कि वो सबसे ज्यादा प्यारा बेटा, खूबसूरत बेटा, और उसी को उन्होंने तो कॉन्सेप्ट ये होता था कि आप एक खूबसूरत अच्छा जानवर लाएं, खुद पालें उसे, उसका ख्याल रखें और फिर उसको कुर्बानी के लिए आप पेश करते हैं. तो अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, मतलब अब लाइफ बहुत फास्ट हो गई है. थोड़े से हम ज़रा वो सोफिस्टिकेटेड भी हो गए हैं कि यार कौन संभालेगा, कौन इसका चारे का बंदोबस्त करे, फिर सफाई भी करे और सब कुछ करे. तो बचपन में हमने ये सब कुछ देखा है. वो देखा है, वो मतलब आप कुर्बानी के वक्त तो बिल्कुल आप छुप जाती थी, लेकिन उससे पहले का जितना प्रोसेस होता था उसमें हम लोग टोटली कंप्लीटली इन्वॉल्व होते थे. आई मीन रेडिकली इन्वॉल्व होते थे. जानवर ख़रीदना है तो वो साथ साथ जाना है, मामू ने ख़रीदने जाना है, चचा ने ख़रीदने जाना है, या घर के किसी भी बड़े मर्द ने ख़रीदने जाना है, अब्बू ने, तो हम साथ साथ उनके जाते थे, बकरा मंडी तक जाते थे. मतलब हमारी से होती थी नहीं ये प्यारा नहीं लग रहा, चाहे वो मानी जाए कि ना मानी जाए, बट हम सब बहन भाई जो छोटे वाले होते थे, और फिर उसकी सजावट की सब चीज़ें, फिर उसको अपनी कॉलोनी के अंदर घुमाना फिराना. It used to be so much not just fun, it used to be such a
ब्यूटीफुल कल्चर जो अभी भी है, बच्चों का अभी भी है. मैं नहीं समझती कि हम उतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम अपनी जो कोर रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनसे हम अभी भी जुड़े हुए हैं बहुत हद तक. अभी भी हम लोग उससे दूर नहीं हुए. हाँ, ये चीज़ है कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो एक होता था फेस्टिविटीज़ का अंदाज़, वो आज आपको नज़र नहीं आता. फॉर एग्जांपल मैं हर जगह कोट करती हूँ कि हमारे यहाँ होते थे घोड़े, वो मुझे अब नज़र नहीं आते हैं. दैट इज़ सच अ फैंसीफुल मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. तो मुझे आज वो नज़र नहीं आते. आज बच्चों को आप कहो ना कि घोड़े कभी खेले हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है घोड़े. मैंने वो वाले खेले, वो जो सरकंडे जिसे कहते हैं, उसके साथ जो गाड़ी बनी हुई होती है, जी, वो टक वाली, वो उससे मैंने, हाँ वो मुझे ये वही आप तो जानते होंगे घोड़ों को, आप जानते हो. मैंने इसकी आई गेस हम क्योंकि गर्ल्स थी सारी, अब यू हैड ब्रदर एट योर होम आल्सो, तो हमारी बहुत ज्यादा गर्ली गेम ज्यादा है. हालांकि हमारे फादर ने बड़ा हमें इन्वॉल्व किया. कपड़े की बनी हुई गुड़ियों से खेली, कपड़े नहीं, डॉल्स से बहुत खेली हूं, बहुत हर तरह की बाजार में मिलती थी, वो नहीं, कभी कपड़ों से बनी, दादी नानी के हाथ की बनी हुई गुड़िया से खेली. निटिंग भी की है, खुद उनके लिए भी निटिंग की है, उनके लिए स्यूइंग भी की है, डॉल्स की शादियां भी की हैं, सब कुछ किया है बहुत ज्यादा. और जो आप बात की थी ना घोड़े की, मुझे जो घोड़ा याद है उसका नाम हमने खू रखा था, मैंने और मेरी बहनों ने. वो दूसरा किस्म का घोड़ा था, बट वो ईद पे हमें मिला था. वाला घोड़ा तो नहीं बात कर, वो इट वाज लाइक फिशर प्राइस टॉय. लेकिन हम वहाँ गए और बहुत पसंद आ गया हमें. टॉयज आर अस पे या कहीं अब भूले गए थे हमें, और इतना खेले. और मेरी मदर कह जाई थी कि इसको खरीदना नहीं है. आई डोंट नो वो क्यों कह रही थी. अबू को था कि ये मैं ले लेते हैं, शायद उन्हें प्राइस ज़्यादा लगी थी, मदर को जो भी रीज़न था कि ये तो सस्ता मिल जाएगा कहीं और से. वैसे ये है कि हमारे बचपन में मुझे भी बहुत शौक था, मतलब बस हम गाड़ी में आके बैठे हैं, लेकिन वो जो लकड़ी का जो घोड़ा हाँ, वो इसी तरह जरा मतलब जिस पे आप बैठ के काठी का, वो हमें नहीं खरीद के दिया, क्योंकि नहीं, हमने ले लिया बहुत महंगा होता था. और शायद लेकिन अभी इसी अफसोसनाक बात पे कि मैं वो बचपन में वो घोड़ा नहीं कर सका. लेकिन मेरी बात सुन ले पूरी. हम लोग गाड़ी में आके बैठे, बाबा सेठ 1 मिनट में अभी आया. ऊपर गए, वापस थोड़ी देर बाद आए तो घोड़ा उठाया हुआ था. सो वो बड़ा सेलिब्रेटेड घोड़ा था हमारी फैमिली का. उसका नाम खू रखा था. जबरदस्त जी. ऑन द हैप्पी नोट दैट कि फरिया को वो घोड़ा मिल गया लकड़ी का, और मुझे मतलब मुझे और मेरे भाइयों को वो नहीं मिला बचपन में. अच्छा, आप हमसे तो पूछ रहे हैं, आप अपनी ईद का बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद जी, वो मैं बताता हूँ आपको. अभी तो बल्कि अभी तो बेगम से पूछना चाहिए. वी शुड आस्क योर वाइफ. मैं अभी बता दूंगा उनको, तो आप वो बता देंगी. सो की गुजरती है ज्यादा कुछ. सी the culprit, तो वो the usual culprit. अच्छा, कुछ ईद पे ये होता है कि चले एक तो सारा दिन की कुर्बानी के गोश्त संभाला, ये किया वो किया, और उसके बाद फिर बड़े स्पेशल किस्म के गेस्ट आ जाते हैं जिनको देख के जो है वो सारा दिन के पसीनों से उस वक्त ज्यादा पसीना निकल जाता है कि ये कहाँ से आ गया. अनअनाउंस होता है कभी? मुझे तो गेस्ट से मिलके बहुत मज़ा आता है. मैंने भी थोड़ी सी जो तबीयत है, आई लव टू हैव पीपल एट माई होम. और मुझे ज़्यादा कहीं जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे से कोई मिलने आ जाए. मैं बिट लेज़ी कि मैं खुद जाऊँ. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है होस्ट करना. आई नो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बचपन से मुझे वो ट्रॉली सेट करना, वो टॉयज़ में भी अच्छी सी टेबल स्प्रेड करना, बहुत अच्छा टेबल लगाना, ये आई लव डूइंग इट. सो मैं तो पहले से ट्रॉली और सब कुछ बना के वेट कर रही होती हूँ कि कोई ज़रूर आए. और जो टाइम निकाल के आई ईद पे, तो मुझे बहुत खुशी होती है. आई एम रियली रियली हैप्पी. सो आई एम रेडी फॉर अनएक्सपेक्टेड गेस्ट. मज़ा आता है, अल्लाह की रहमत होती है. बिल्कुल ऐसे. और ईद वाले दिन तो दोबाला हो जाती है खुशियाँ. प्लीज कम ओवर. I would love to have you. You know that. बिल्कुल. अब तो बहुत सारी. We have to taste your cooking. We have to see your hospitality. आप कुकिंग करें, और मेरे घर आए कुकिंग देखे. अब तो मैं जा ही नहीं सकता. बकरा किरण के घर का बकरा, मेरे हाथ की कुकिंग, इनके घर की क्रॉकरी. हाँ. नहीं आप कुकिंग में हमारी कुकिंग जाएगी. Setting of the table and all that. And what would you do? Guess. आप क्या करेंगे? I'll be the guest. That unexpected guest. That unexpected. जिसको देख के the furrows on the brow. Yeah, exactly. Yeah. Oh, he again. Oh, he again. नहीं. इस्लामाबाद में तो ईद पे सब लोग चले जाते हैं. मेरी जो पहली ईद होती है वो लाहौर होती है. सो सेकंड ईद इस्लामाबाद की कुर्बानी करनी होती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली लोग अपनी फैमिली से बिजी होते हैं. आई हैव वेरी लिटिल फैमिली इन इस्लामाबाद. या लाहौर है, या कराची है, या पेशावर है. तो मुझे होता है कि जो आए तो बहुत खुशी होती है. मैं तो कॉल्स करके कह रही होती हूँ आ जाए. ये मेरे पेरेंट्स से पूछे. आपको पता है हम 3 बहनें हैं.
میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں, میری ایک بہن کراچی میں پیدا ہوئی ہے اور میری ایک بہن پشاور میں پیدا ہوئی ہے. سو بلوچستان میں they just didn't get posted there. وہ کہتے ہیں نا, وہ کبھی کہتے ہیں بلوچستان والے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. This is interprovincial harmony. اچھا چل کوئی رشتہ داری رکھوا لیں وہاں پہ کہ چلو ان سے ملنے. یہ ویسے سوچنا چاہیے اس کے اوپر, یہ غلط محرومی کا ازالہ کیا جائے بلوچستان کی. یہ بات آپ کے بچے کہاں پیدا ہوئے؟ نہیں, وہ تو غیر ملک میں پیدا ہوا ہے, بالکل پاکستان سے باہر. آپ کی خالہ یا آپ کی والدہ یا آپ کی مامی ہیں جو آپ سب کو لے کے کسی کے چلی جاتی ہوں گی کہ تو شور کاٹو بے کر. نہیں, جب سب وہی ہوتے تھے. We had a joint family. We had a joint family system. It was such a beautiful کسی کے گھر کہ چلو ذرا مطلب ذرا نہیں, ہم آپس میں آپ ایک دوسرے سے فارغ نہیں ہوتے تھے. Exactly. So much خالائیں, میرے جن extended ان کی cousins, مطلب میری ماں کی cousins, they're also خالائیں. So we had such a huge extended ماشاءاللہ family. اب تو وہ ٹائم رہا نہیں, اب تو صرف آپ کے بہن بھائی آ جاتے ہیں. جب تک میرے دادا حیات تھے اس وقت یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم چاند رات پہ ہی اپنے ددیال چلے جاتے تھے دادا کے گھر, کیونکہ ضروری تھا کہ میرے بابا, ہاں اب میرے بابا اور ان کے سارے بھائی جو ہیں وہ دادا کے ساتھ نماز پڑھیں گے, عید کی نماز. تو ایگزیکٹلی پھر ہماری عید بھی وہیں پر ہوتی تھی اور پھر وہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا, پھر وہیں سے ہم ننیال بھی جاتے تھے, وہیں سے کہیں اور بھی جاتے تھے. I miss the joint family. I miss the joint family. تو یہ والا سسٹم جو ہے That is one thing which is now missing. کوئی عید شو کا زبردست واقعہ جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ مطلب, اور وہ آن ایئر بھی کیا ہو؟ میرے سیٹ پہ عید شو ریکارڈنگ میں ہمیشہ the balloon bursting. Oh yes, Every other 5-10 minutes some balloon has to burst. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے نا کہ اتنی لائٹس ہوتی ہیں, ہیٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, آف کورس سائنس میں بیلون جو ہے وہ پھر ہوا جو ہے وہ گرم ہوتی ہے. You asked us to tell some funny incidents, so I did, and now you're postmorteming it for like scientific reasons and all that. تو پھر اگلی دفعہ پلان نہیں کیا کہ بیلون نہیں ہونے چاہیے, لیکن بیلون رکھتی ہیں ہمیشہ. You're killing the fun out of the whole incident narration. لیکن ابھی بھی بیلون لازمی رکھتی ہیں. Yes, of course. تاکہ وہ برسٹ ہو. ویسے اچھا کوئی اسپونٹینیس چیز میرے ارد گرد کہیں پہ نا تو آئی وڈ لائک کوئی ایک آدھ فٹ میں ہوا میں چلا جاتا ہوں. فنی باتیں تو نارمل شوز پہ بھی ہو جاتی ہیں. مثلا ایک دفعہ میں اپنا شو بالکل کرنے لگی تھی, انٹرو دیکھ کے ٹرن کیا تو میرے گیسٹ سو گئے تھے اور خراٹے لے رہی, ویری سینئر پولیٹیشین, لیکن وہ ان کے خراٹے کی بھی آواز دی. ایسا نہیں ہوتا. تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. اٹ وینٹ, اور میرے پروڈیوسر نے مجھے فون کہا کہ نہ جائیں ان کی طرف کیونکہ وہ سو چکے ہیں, ان کو جگائیں. میں واپس ادھر کوئی باتیں کرنا شروع ہوئی, پھر ایک سنگل شاٹ ہوا, ٹیم نے آ کے ان کو جگایا. Is he that politician جو اکثر ایسے سو جاتے تھے باتیں کرتے کرتے؟ مجھے بعد میں پتہ چلا اور پارلیمنٹ میں بھی سو جاتے ہیں, ان کی تو بس اب نام نہیں بتائیں گے. ایک اور پولیٹیشین ہے. He is a very respectable senior politician. ریسپیکٹیبل ہی ہوتا ہے جو پروگرام میں سو سکتا ہے. So can you imagine کہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ اور ایسے ہوا کہ ہم نے پروگرام کرنا تھا, اٹس اے ویری فنی انسیڈنٹ. ہمارے پروگرام میں ہم نے پی ٹی آئی کی گیسٹ لیے ہوئے تھے کراچی سے, اس وقت جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, رائٹ, سو دے ور آل سینئر پیپل. تو ان کے جو گورنر تھے وہ ہم نے لیے ہوئے. پتہ نہیں میرے کوآرڈینیٹر کا کیا قصور ہوا کہ انہوں نے شاید ایک اور گیسٹ کو بک کر لیا تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کے سینئر منسٹر تھے. اب میں ادھر ان سے بات کر رہی ہوں اور آ کے شاہ صاحب سامنے بیٹھ گئے. اب کین یو امیجن کہ میرے لیے کتنا, ایک تو اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دیے گیسٹ, وہ الگ بات ہے, لیکن دو پارٹی کے سینئر ممبرس آپ اکٹھے نہیں لے سکتے. تو اور بالکل آن ایئر جا رہا تھا. میری ٹیم بھی پریشان, ایکچولی کوئی کنفیوژن ہوئی تھی کوآرڈینیشن میں, وہ کسی اور شو میں انہوں نے جانا تھا جو کہ ساتھی تھا, وہ آ کے ہمارے شو میں بیٹھ کے, اور ہم نے کہا ہم ان کو جانے بھی نہیں دیں گے, اتنا سینئر گیسٹ. پھر کس طرح مزہ آیا ہوگا. پھر ہم نے آدھا ان کے ساتھ کر لیا اور آدھا پروگرام ان کے ساتھ کر لیا. وہ پھر اچھا نہیں لگتا کہ ایک ہی پارٹی کے دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے. I just have the balloon bursting story. No other such kind of story at all. بہت ساری. ہم نے عید کے شو کی بات کر رہے ہیں. عید کے شو پہ پتہ نہیں, یاد نہیں ہے عید کے شوز پہ. ویسے نارملی تو بہت کچھ ہوتا رہتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ایک پولیٹیشین ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور لائیو شو جا رہا ہے اور بہت ہی وہ فلو کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور کرتے کرتے ایک دم انہوں نے ایک معزز شخصیت کا نام جو ہے وہ ایک اسپورٹس پلیئر کی شخصیت سے
مرج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی سرینا ولیمز جو ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا اور مجھے تھوڑی سی ہنسی آنا شروع ہوئی اینڈ دین میں نے ان کو اشارہ کیا. اس کے بعد ان کی ایک سانس اوپر گئی اور دوسری سانس نیچے ہوئی اور وہ جو ان کا فلو تھا وہ ٹوٹ گیا اور کہتے کہتے اور ان کا ورڈ وہیں رک گیا. اور اس کے بعد پھر باقی جتنے بھی تینوں مہمان جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس دن تھے سارے کے سارے اسٹوڈیو میں, تو وہ سب سے اپنے ایموشنز کو اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا اینڈ دین فائنلی مجھے بریک لینا پڑا. اگر آپ کو فریہ فلم بنانی پڑے کوئی, لیٹس سے مولا جٹ کے کریکٹر, مولا جٹ ٹائپ مووی پنجابی میں خود سے اپنی اسٹائل کی بناؤں گی نا. میں نے سوچا ہوا ہے مووی بنانے کے بارے میں. اگر مجھے بنانا ہوگا تو آئی تھنک آف مائی اون کانسیپٹ, مائی اون آئیڈیا. دیر سو مینی اسٹوریز دیٹ نیڈ ٹو بی ٹولڈ. تو ضرور سوچا جا سکتا ہے کوئی انٹرسٹنگ بنانے کی مووی. میرا ہمیشہ تو چاہتا ہے پیریڈ ڈراما بنانے کا, پیریڈ ڈراما بنانے کا. سو اٹ ہیز ٹو بی لائک a lot of creativity, a lot of fantasy, اور اس میں Okay, who would you cast then in a period drama? Who would you cast? It depends کہ کون سا یہ پولیٹیشینز میں سے اگر کوئی کاسٹ کرنا پڑ جائے تو کس رول کے لیے, یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈراما کیسا ہے. پہلے پوری فارمیشن بنانی پڑے گی اس کے لیے, کافی فارمیشن ہوگی. Okay, no, a period drama. Who would you cast as a heroine? ایک نہیں ہوگی, اس میں کافی ساری ہیروئنز ہوں گی. چلیں غریزہ فاروقی, وہ بھی ون. I'm not a politician بھائی. نہیں ہم نہیں اگر اینکرز میں سے بھی انہوں نے کچھ ایسا کنسیو کی ہے مووی یا ڈراما جو کہ بیسکلی میڈیا پرسنز کے اوپر ہے, تو اس میں وہ اگر ہیروئن کوئی لینی پڑ جائے تو وہ کہہ رہی ہیں غریدہ ہو سکتا ہے. میں نے ویسے یہ نہیں کہا تھا, میں تو ویسے کہی تھی دے بوتھ ویری گڈ لکنگ, دے ول بی ویری گڈ آن ٹیلی ویژن اینڈ اچھی مووی بنے گی, اس لیے میں نے ان کے نام لیے تھے. لیکن ضروری نہیں ہے میڈیا میں بنانا. پیریڈ ڈراما تو کسی فینٹیسی ورلڈ کی ہو سکتی ہے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ انٹرسٹنگ. مطلب پروگرام سے پہلے جب انہوں نے کہا کہ آئی ول بی دی سنڈریلا ان دی شو, تو مجھے وہ پھر آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ناؤ لائک یو نو what kind of things she is like, you know. I know that میرا سلیپر 12 بجے گم ہو جائے گا اور میری ماں جوتا اٹھا کے کھڑی ہوگی کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو. بالکل بھی کریٹو اور فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے. اس سے اچھی فیلنگ کوئی ہو نہیں سکتی کہ ماں کوئی بھی انتظار کرے. صحیح بات ہے. آئی ایم ویری بلیسڈ. آپ بتاؤ اگر مووی بنانی پڑ جائے, لیٹس سپوز یہ آپ نے تو مولا جٹ وغیرہ پنجابی بھی سمجھتے ہیں. نہیں مولا جٹ میں نے یہ والی نہیں دیکھی. نہیں یہ والی پرانی والی میں نے دیکھا. اچھا میں نے وہ دیکھی, میں نے دونوں جٹ تو وہ تھی بیسیکلی. بٹ دس ایگزیکٹلی مولا جٹ وہ والی تھی جو پرانی مولا, جس میں آپ کو ٹرو کلچر نظر آیا. دس از امیزنگ. آئی مین یہ جو نئی والی مولا جٹ ہے, اس میں ایکٹنگ از سپرب, دی گرافکس آر ایکسیلنٹ. مطلب وہ خاتون سے آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ باقاعدہ ان شوز میں آ کے مولا جٹ والی کیا نام تھا اس کا, امیما نہیں وہ لیکن جو کریکٹر کا نام تھا, مطلب آئی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ اٹ, لیکن بٹ شی ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. تو آپ کو اگر اسی طرح کا مولا جٹ بنانا پڑے اور آج کے پولیٹیشینز کبھی نہیں سوچا ویسے میں نے. آئی ایم ہیپی بینگ اے جرنلسٹ, آئی ایم ہیپی بینگ ان مائی اون اسکن. کبھی نہیں سوچا میں نے. اچھا چلیں میں بنا رہا ہوں, مجھے سجیسٹ کریں کہ مولا جٹ اگر میں نے لینا ہے ہیرو تو کس پولیٹیشین کو لوں. مولا جٹ اگر آپ نے شیخ افضل مروت وہ پہ ایز مولا جٹ, ایز اے ولن, ایز دا ہیرو, ایز اے ہیرو. اور اس کا ولن رانا ثناء اللہ. Very nice. I like your casting. Oh my God. اب don't ask about the female cast please. کیا فلم بغیر اس کے میں کیسے بنا سکتا ہوں. اب میں انجمن کو تو دوبارہ لانے سے رہا مروت کے سامنے یار. I mean ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. میں نے بالکل فیمیل پولیٹیشنز کو لے اور ایکٹریسز کی بھی, سب کی ڈگنیٹی. Of course وہ تو ہے. No, I did not mean to say that کہ ایکٹر فیمیل ایکٹرز جو کام کرتے ہیں they have no dignity. I meant to say کہ female politicians. اینکرز میں اگر مولا جٹ لینا ہو تو کس کو لیں گے؟ اینکرز میں اگر مولا جٹ ہیرو لینا ہو کسی کو, I'll have to think about it. They're all so sophisticated. I don't think anybody is like Mola Jat. Yeah. I think you could cast Kamran Shahid as Mola Jat hero. Very good. Okay. اور villain اس کا کون ہوگا؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ villain ہے ہی نہیں کوئی. No, villain there must be and there has to be some villain. سوشل میڈیا پہ بھی جو سوئچ کر گئے ہوں ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. So it doesn't have to be like کہ کوئی سیٹنگ اینکر ہی ہو کسی پروگرام کا. ہو سکتا ہے وہ پہلے اینکر ہو, میڈیا میں ہو, اب نہ ہو, مطلب کوئی بھی. Zamir, you could be the villain. You could be the villain. Why don't you cast yourself in that Mola Jat? میں بہت آدمی ہوں, villain تو بہت ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. اچھا
विलन का कोई नाम अभी जहन में आ नहीं रहा. Who could be a good villain from वैसे कोई Maula बुरा नहीं Jat मानेगा among कोई the अगर actors? मतलब आप नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. Actually, मैं मौला आपको जट लेकिन में तो जहन में villain नहीं आ I रहा. wouldn't दोनों have mind पुरानी अगर और मुझे नई पैसे मौला अच्छे जट. मिल रहे हैं तो I can act as a villain. मुबश्शिर लुकमान एक बेहतरीन विलन का रोल प्ले कर सकता है. Here we go, नाजरीन, हमारा विलन एंकर्स में मिल गया. फरीदा फारूकी की फिल्म होगी और अगर एंकर्स में से होंगे तो वो अच्छा मिल आपने गए. ऐसे ही मेरे खाते में डाल दिया. और अगर आप कामरान शाहिद कह रही हैं ना, कामरान कामरान शाहिद तो शाहिद ऐसे ज़मीर हैदर के के बजाय हाँ, तो हम मैंने तो मंसूर मान को भी लिया था कास्ट ना, कर वैसे सकते ज़मीर हैं. हैदर के मंसूर अली किरण खान नाज़ की ने हीरो जरा के तौर कास्ट पर इंप्रूव की है. He would be फिल्म को financing हिट it. करने के लिए कास्ट इंप्रूव की है किरण ने. मंसूर भी हो सकते हैं हीरो के तौर पे. वैसे मंसूर अली खान. मंसूर अली खान, हाँ वैसे वाकई यार उसको बड़ी बड़ी मूंछें जिस तरह मौल सुल्तान राय के नकली दिखने में भी है ना जैसी थोड़े. थी. हाँ. नूरी नथ जो है वो मैंने मूवी नहीं देखी तो मैं अच्छा चलें पहले आप मूवी देख लें फिर आप recommend इसी बात पे एक कीजिएगा. छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद मजीद आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे. होपफुली लोग भी इंजॉय करेंगे बिकॉज ऐसा रूप एंकर्स का देखने को कम मिलता है. सो वी आर एज ए कैजुअल नॉर्मल के वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स. नाज़रीन वक्त पर एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. बकरा ईद के हवाले से खुसूसी शो क्रॉस टॉक का जारी है और फरिया ये यकीनन बहुत टफ डिसीजन होता है कि आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है. हर एक की पसंद नापसंद होती है. तो ठीक है जो किया बोला बोलता रहे सोशल मीडिया. दैट इज़ योर एटीट्यूड. यू गिव अ मतलब नो नो नॉट एट ऑल. आई थिंक इसके ऊपर हमने काफ़ी पहले भी डिस्कशन की थी गरीदा के साथ भी कि एक दफ़ा गरीदा ने मुझे एडवाइस की थी कि आप रिएक्शन देखा ही ना करें लोगों का. लेकिन एक रिक्वेस्ट है ज़रूर लोगों से कि जिस किस्म की आप नॉन सेंसिकल बातें कर देते हैं बगैर किसी सोच के. मुझे पहले शुरू में एक्चुअली काफ़ी इसका असर होता था. आंसू तक आते थे, बहुत परेशानी होती थी. एक वक्त में तो मुझे बाकायदा लगा कि मैं बस ऑफ हो जाऊं सोशल मीडिया से. एक कैंपेन इस तरीके की बनाई गई जो कि पता था कहाँ से आ रही है, किसने की है, लेकिन बहुत ही स्लीजी हो गई और दुख भी हुआ कि इस हद तक लोग गिर सकते हैं. उनमें कुछ जानने वाले भी थे. लेकिन फिर मुझे ये समझ आ गई कि आपने किस तरह अपनी बाउंड्री बना लेनी है, एक फायरवॉल अपने गिर्द बना लेनी है. सो अब उस तरीके से नहीं असर होता. लेकिन ये कि रिक्वेस्ट मैं यही करूँगी कि आप किया ना करें ये जो हरकत करते हैं, क्योंकि इसमें आप ही बुरे लगते हैं. ना आपकी आइडेंटिटी होती है, ना आपकी शक्ल होती है, ना आप you're a faceless enemy. And you're a faceless enemy. आप खुद कुछ है नहीं है तो आप खुद कुछ बने, कुछ सामने आए, कुछ शक्ल हो आपकी, कोई आपका किरदार हो तो फिर हम आपके साथ बात करें कि ठीक है आपकी बात वैल्यू रखती है. लेकिन एक अंधेरे में बैठी हुई एक ऐसी बात, एक ऐसी आवाज़ जो कि अपनी आवाज़ खुद नहीं पहचानती, उसके घर वाले नहीं पहचानते, उसके ऊपर आपने क्या कमेंट करना है. बिल्कुल गरीदा एक चीज बताएं, ये जी फॉर गरीदा इज पेटेंट नाउ. It is indeed. Wherever you would go for It good, always goes with me. I mean, it started. it is going to stay. It is G going to- for G for Farida. And very interestingly, quite interestingly, it started from Express. Yeah. So जब मैंने Express पे program start करना था, I hope you can air this, right? हाँ. Okay. So we sat for like days and days and days. It was, I think, like 1.5 months had gone, and we could not come out with some good name. किसी एक नाम पे किसी का एतराज़, किसी एक नाम पे किसी का एतराज़, नहीं ये नहीं क्लिक कर रहा, ये नहीं क्लिक कर रहा. So one fine day we were just sitting having this kind of lunch in the office, and वहाँ पर जो हमारी टीम के एक मेंबर थे उन्होंने कहा how about G, and it instantly clicked everybody. They did not have to go into the detail कि G मतलब. Then we refined it कि अच्छा ये जी का मतलब क्या होगा. So this is actually उर्दू वाला जी. तो ज़मीर कभी आप अगर गौर करें ना कन्वर्सेशन पे हमारी, तो हमारी जो कन्वर्सेशन चाहे ऑन एयर भी हो और वैसे भी हो तो हम ये कहते हैं जी ज़मीर आप क्या कहते हो. और फिर जो सवाल करने वाला होता है वो भी जी के लफ्ज़ से शुरू करता है, अदब तहजीब, और जो जवाब देने वाला है वो भी कहता है जी देखिए मेरी बात सुने, काइंड ऑफ दैट. सो दिस वॉज लाइक उर्दू वाला जी. And this is also resonating with my first letter of the name, alphabet of my name. So it clicked. It just went on. G for Gharida. G for Gharida. It just went on like that. माशाल्लाह आप you're a beautiful orator. आप इतना मतलब मुझे नहीं मालूम. I shouldn't be asking it, or maybe I can.
मतलब प्रॉम्प्टर पे पढ़ी होती हैं या वो स्पॉन्टेनियस, या आप बचपन में स्कूल में डिबेट्स यस क्योंकि वो इनकी कभी वो फ्लो जो होता है वो खास तौर पे इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से, डेज के हवाले से, और जो आपकी माशाल्लाह अदायगी है उर्दू, तो शेर व शायरी से भी कुछ नहीं, शेर व शायरी से तो कभी नहीं रहा. फेवरेट सिंगर कौन सा आपके? फेवरेट सिंगर लता, रूना लैला, वाह वाह, वैसे क्या लता जी के, मोहम्मद रफ़ी के, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, नाज़िया हसन साहिबा, क्या बात और चले नुसरत फतेह खान का कोई सुर तो गा कर दिखाएं, सुर लगा के दिखाएं, सुर लगा कर दिखाएं. क्या बात है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का कोई भी सुर लगा कर दिखा दे. कमाल है. फिर आप मुझे कुछ Sorry, putting you in a tight spot, but please go लम्हा ahead. दें ताकि मैं कुछ सोच सकूं कि क्या गा सकते हैं उनका. तो मैं अब सोचने लगी हूँ कि क्या वो तो फिर Yes, जब try देखिए your ना, तो अगर hands उस्ताद on की हमें कोई चीज NFA सुनने को के, मिलेगी किरण नाज से, तो उससे बेहतर क्या चीज हो Okay, सकती है. okay. उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की, मरहूम की Okay. कोई चीज बिल्कुल. देखिए, आपके शो का कुछ नहीं होना, सोशल मीडिया पे जो कुछ होना है ना, फिर वो सिर्फ मेरे साथ होना. नहीं और वो ईद पे ही होना ये है. क्या बात हुई, ये क्या बात हुई. तो जिसना फरीना क्या और हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, अगर वो आप और वो सुना दें. अभी शायद वाकई मुमकिन ना हो. कौन सा? हुस्ने जाने की तारीफ. हाँ, हाँ. ये वो गरीदा के है. मुतालिक कह रही है. अच्छा, और मैं इनके लिए कुछ भी सब गा सकती खवातीन हूँ. के बारे में. मैं आपके लिए अच्छा. वैसे कुछ भी She's गा such a सकती हूँ. sweetheart. She's Of such a course, sweetheart. she is. अच्छा, मैं पहली दफा मतलब दू बदू इनके साथ बैठा हूँ. अच्छा. अरे अल्लाह शुक्र है दू बदू का है, वरना वो जो बद्दू बद्दी चल रहा है ना आजकल. बद्दो-बद्दी सुना अल्लाहु दे. अकबर. बद्दो-बद्दी सुना दे. नहीं, एटलीस्ट फरिया कुछ बेहतर ही गा लूंगी. चल. न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं. सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं. दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले. ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक. हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. वाह वाह वाह, माशाल्लाह जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो. माशाल्लाह माशाल्लाह गरीदा, माशाल्लाह. मतलब आप एज ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है. अच्छा, तो फिर So I एक was कोई trying और भी to- तो में से एक है ना, में एक तो से- आधा होगा कोई, बहुत इतना से सा हो- गुनगुना दो. नहीं not at ये all. क्या बात हुई? Not at all. नहीं, ये क्या बात हुई? मेरे तमाम फेवरेट गाने इनसे सुने जा सकते बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं गया होगा. नहीं, it was very good. माशाल्लाह. खूबसूरत मतलब गाना. आई एम बहुत श्योर दैट खूबसूरत. दिस इज ब्यूटीफुल. माशाल्लाह माशाल्लाह. प्रिया, एनीथिंग लाइक कोई शेर, कोई गजल का कोई मिसरा, कोई इंग्लिश की पोइट्री, कोई शेक्सपियर की लाइन. अच्छा सुना देती हूँ वैसे. She used to write poems. I used to write poems. I should have brought mine, है ना. मुझे लेकर नहीं चाहिए अब अपनी. Wow. मुझे तो मौका मिले सुनाने का. जहाँ पे You लोग write सुनने वाले. poems? I used to. I still write poems sometimes. एक है कभी किसी मैगजीन में एक दफा उर्दू में, अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स में? में भी अंग्रेजी में. अंग्रेजी में अंग्रेजी तो में. inspired उर्दू में किससे? लिखने की अल्लाह ताला ने Wordsworth से इस्तिताअत ज़्यादा दी थी. उर्दू Wordsworth बोल लेती से हूँ, ज़्यादा शुक्र है. inspired थी. एमिली डिकिंसन इज माय फेवरेट. उसके अलावा मुझे सारे ही रोमांटिक्स पसंद है. वर्ड्सवर्थ कम पसंद है क्योंकि इज मोर इनटू नेचर. वो कीट्स बचपन ज्यादा में पढ़ा पसंद Daffodils. है. लेकिन मैं आपको सुनाती हूँ. वो सुनी होगी आपने. टू रोड्स इमर्ज्ड इन अ वुड and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Ah, great. I think it's Robert Frost. Is it? तो जरा प्लीज इसको जरा Road Not Taken by Robert Frost. बस इतना है. बस सुना दिया ना. नहीं, पूरी मैंने नहीं किसी सुना प्रॉपर दिया. तरीके तो आप याद कर रही हो ना. मतलब- अब एक जरा फ्लो में. ओके टू ये इतना ही मुझे लिटरली पूरा याद नहीं है. सारे याद है. मतलब एक मैं चलिए तो सुना दिया. मैं आपको शेक्सपियर का सुना देती Google हूँ. it and then देख के सुना दूँ. नहीं, just Google it, recall it and then say it. चलें. उसका बस ये पार्ट मुझे याद है. एक और भी है जो कि थी. थोड़ा सा सोच लूँ.
हाँ प्लीज वैसे all the अपना time. कहते हैं जितनी अच्छा देर सुना आप- रही हूँ सुना ये वाला तो सुना एक दूसरे से सुन ले लास्ट स्टैंजा इसका दिस इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. This was my motto in life, actually. वाओ जबरदस्त माशाल्लाह. तो एक मैं भी आपको एक सुना देता हूँ कि Twinkle, twinkle, little star. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं हाइट्स वो एक बड़ी अच्छी है मुझे अब आई डोंट रिमेंबर कि किसकी लाइन है ये Yes, लेकिन Aiza. लाइक यू नो वो है कि हाइट्स व्हिच द ग्रेट men have kept were not attained by a sudden flight. They when their companions slept were toiling upwards in the night. So you three Wow. made my program. This I'm is really so grateful. inspiring. Thank you so और much. अल्लाह आपको मजीद खुशियाँ दे Thank you. तरक्कियाँ दे और इसी तरह हमारे प्रोग्राम की रौनक बनते रहें आप लोग And the compliments are returned. Yes. I'm really grateful. Thank you Manifold. very much. Manifold. Once again, नाज़रीन ये हमारा था बकरा ईद स्पेशल प्रोग्राम. अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.